Nam nam nam. Nam nam ka lang. Hello? Tawag ka Nam tita? nam. Tawag ka Nam. tita? Ha? Ano ka nagtawag ka tita? Oo. Tita? Oo. May katawag tita? Papa. Na chicken ay? Chicken? No, no chicken. Tita ba? Tawag, wala ka tawag tita? Tita. Tita. Kaya wala sigan nga ni papa niya. Pizza. Ano? Ay ka pizza na eh. Oh, Hi. pizza. Hi. Wa. Pizza. Yes, pizza. Pizza ako no, pizza. Wa. Wa. Ngayon sa pizza. 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 Tita ka? Yes, pizza. Ngayon sa pizza. Katong pagkaon nga pizza ba? Ina donut. Ngayon lang. Pizza. Cake. Cake. Sa? Give na ngayon na cake. Nine. Cake. Cake. Nine. Cake. Ano man? Cake. Cake po kuno. Cake? Yes. Cake. Di ba? Cake? Oo. Donut na lang. Again, donut. Tonight. Tonight. Wala ka pa ba? Oo. Tonight. Quatro ka. Hello? Ay, donut. Ito yung cake. Tonight. Pizza. Tonight. Tonight. Pizza. Pinam-nam. Baba. Nam-nam. Baba. Tonight. Tonight. Bye-bye. Bye. Bye. Okay. Yeah. Bye na. Pa? Dili na kamo kaigo magkanto ka mo diri kay di na kaupod si Kwan, si Stephen kay gutok naman kamo. Ha? Gutok naman kamo. Where? Go. Wah! 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 Ano pa? Sige na. Okay na, bye-bye na. Bye. Bye. Love you. So. Baba. Wah?